Good morning po. Kulang po tayo ng ingredients. Kuha po tayo. Let's go. Tingnan po natin ang kanila. Iman. Kuha ko 50 pesos na siling manghang. 50 pesos. 50. Ewan ko ba, may gagawin siguro, may baka mag-ano, garlic, chili. O, sige. Mga 50 pesos. Kan di sibuyas na ganito. Magkano bigyan na? Yan, ayan ang mura. Yan eh, medyo mahal. Magkano bigyan na rin? Anong klaseng mura rin? Yun lang. 50. 50 pesos. Tsaka yung sibuyas na rin, nalang kunin ko isa lang. Sampu eh. Sige, tsaka yan, 60. Tsaka 1/4 ng sukan. Para ilan ba? Wala kang puti. Ayun na lang, segunda. Para hindi ka na mag 1/4. Bali 50, 60, 88. Magkano yan? Ay, 60, 83. Magkano yan? 23. O de 60. 83. 83. Ay, doon ladalade sa number. O, Sige. 83. Pare. Yan. Sige. Thank you. Tara, salamat. Di ko nga alam, baka gagarlic rice eh. Ay, gagarlic rice, gagarlic chili. Garlic. Thank you for watching.